Nyamino daba This is QFM 95.7. Nyamino Carson Christopher Mumra Abosum Sumfu Mumra Timamu Fu Mumra Nyamino daba Nasama Mumayenyo Oh Carson Christopher Mumra Abosum Sumfu Mumra Timamu Fu Mumra Nyamino daba Nasama Mumayenyo Oh Carson This is QFM 95.7. Kumasi. Awesome is awesome. Smart is smart. But find the new Nissan Kicks or the new Nissan Qashqai from Japan Motors now. That's intelligent. Discover the coolest features of the new Nissan Qashqai or the new Nissan Kicks from our showrooms nationwide. For all your transport needs, visit Japan Motors, the official authorized dealer of Nissan, Futon, and Yamaha to get your durable and reliable cars. Talk about discounts, we got you sorted. Locate us on Prempeh the First Street between KMA to STC Lane. Now call us up on 0242 504 290 or 0244 718 887. Japan Motors, driven by excellence. This is Pure FM 95.7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jidie fo ni adofo asabre mutie yen maso egu eye Pure FM 95.7 eye program ya to din say Pure Islamic ena yadrusuwe yamso fo Mosonfo Imam Abdullah Yusuf Bamba Mina Saj Medi mete eye enuanum mienu emfinfin men kasa mina mete eye dibidid madinanim tisabre minuanom a wonum beboa ama djumadi yede abramo eye mi imam afense Imam Mahmoud Yaboa Afari madikan aka kiram se oko eye takwa eye omo Central Mosque imam fo omo hono oka ho na mi imam ba ko sa etimin sani fa so eye mi aminua Imam Abdul Samad Osman eye Dabri njiri se moso monim no ya ka kwada so Busanga community wono na oye one imam na osaba kwada Central Mosque so a imam for no okahu bi min se ye no wonum ene ba be djuma na djuma di ni nyina no efa eye bosume kronkron a ye wuram djuma di a esiye nyina migase da ye nyina yetiri so no sa eno na ye ba betwetwe ho nkomo na ade biara efa ho biara be boa yen ebe bomodian se ye betumi ede ato eye musumanim na djumadi dise nyeye nia na efa yen ho na ihebetena eye afidie so eye Japan Motors omo na omo asoya sene semfa eye Pure Islamic na yemfa emremo Japan Motors je sort Japan dia na je se won se eye ka ho eye ka ene ho akade na ye ka enti womo na asoya sene ene de djumadi we yade ebremo mijina eye monyina manamu na mama eye mi malamfo ni mi imamfo mama makwaba bibi ana me no monyina aka bo muso amutie yen na ya monyina makwaba ewo saa djumadi eso nyankopon eye adoma senior din kan de tumanim no eye efia de bia ewo Ramadan bosumi mu anopa nonum ekosi eye anopa eye nonsia ena Pure Islamic ano yade ebebramo sabri de yensem repi minu ano me mamu nyina akwaba yo we de senior yinim na otwe a etwa mu yehia ha adwindwin sem bebre ho ena nchechiri bia so sefata yade bre eyen yatifo ena bepese ebesan ahwe asam foforo ene yasam ti a yete ha eye
nyansa ene trimupo ananse mfaso ene adusua a ose muslim ni biara woji dwumadi na wudi no ogidi se eyenhye a efiri otumfo nyankopon eho ene eda oso no nyansa a etachiri trimupo a etachiri mfaso a etachiri eno ena ibeka ho asem esanse nyankopon bre biara obehye dwumadi biara no na botaye bi etachiri nyansa bi ewum nemum esanse we nyamini ntino enoma no bi oha yen ye behu ebi oha ye bete ase ebi so oso a wode hinta yen ye hunu enti se kasa nyansa ne trimupo a eta dwumadi bi achi a eye ne yen yehu ne yen yenim ene yeka na de nyankopon da hinta yen de no de enkoho na muma ansa na no mebusa eye imam eye Mahmoud Yabua Afari saadu de hia esanse akomkyin pempi yete akomkyin a ebinim se bia obegya aduanedie na anomnum die bia betwe ho ayeden afiri ho na eno ano no nti ne me pese eye Islam onse ansa na Islam emra no Arabic language no ankasa na ho de so wura eye nwoma no mu amaka bia lugatan not linguistically any about islah not technically the technical and islamically no hanti also yetumi ehu akomkire ewo Islam som enchire mu sai na kire na ansa na ba no so also ehu se arabofo no omo ka bibi se so mana akomkire no a edien na wonom pa kire nti yemfa no yensem no as inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يو يدا نيانكوبون كسي na se na dum na homo bromonti imam sene o kasano asane tie sa we dance last week ye kan se arab ndo kire se debia emu ahie te se ehiobre na kan se ramadan enu ni konya ramadan ni friye na so ko ne film ana de bebu mu a kan de se bia ramadan te se mra ehie na mra cha se ewia bokese amu ehie na nimdefo kire se bosame we no esan se mra mu ehie no na ye bepe ade efre se asuya ma twiriwia no so no so ko logamu a logamu no se ne okan linguistical no no kire se obi a watwe no ho afiri ade bi ho efiri miribi kosi miribi no wagyae ne ma bi efiri miribi kosi miribi eno no tese bibia empo kasa kora no se wugyae efiri miribi kosi ne ma bi a waye asaw mana se waye atwiya se bibi biara empo se ebia onipa bi mpo no obetwe ho afiri so wonko ne nchen kosi miribi kora no waye atwiya wo sa agina bre no mu na omudie kasa mu die sa na kire se watwe ho afiri bibi ho akosi miribi enti empo sa di bi na pesa o nhwe efiri bibi kosi miribi kora na waye atwiya ana akomkire wo sa de no ho ba so ba Islam nchire mu a kase obi aye atwiriwia ekese ono no watwe no ho afiri eniema bi ho so wa hono efiri bi kosimiri bi sara na weni de ne de one watwe no ho afiri eniema bi obedi na fa nanum akopie ni yam ananiema bi obennom akopie ni yam watwe no ho afiri ho efiri bi kosimiri bi efa se efiri ahmachia yakasa asolatu khairu minan nawm no ekopema nyumra yebenu musu yemfa se no nsia achi nemre kakra bi saran so na obe twu ho free sebe wodi bibi be fa sebe wase amakopie uyem eno so firi bi kosim emri bi enti empo sebe wono oyere kura enhia mudie kura no obe twu ho free ho efiri sabre no ekopem emra enyunu beto ena nyanku enunku kasa boni bi asebe kasa bi emfata ana namun bi emfata ade bi emfata so hwe cause yesum ne wonema bibiri ho asebe ya uchi wade sa ne mani nyina no obetwe ho ewom se atwiriya ma ya sa ne mani bi wo ho da so ya atwiriya de dadade but atwiriya ne ba na ho ade no mu aye kese pa nto betwe ho afiri sa ne mani nyina ho
na onka kasabone onhwa ade bone na sebi enema bia eye nyankopon akyiwade no obetwe ho afiri ho efiri eye anompa akopem anwumre emra ye benum nsuo na je se kobasa na waye akyiriwia na ye ba kasemu de no kora no a ye nana Mariam Yesu Kristo maame inhyira na somdwe nka no one ne ba Yesu Kristo nyinara nyankopon ka se mi kyerɛ na emra owu Yesu se mane nkasa okaten se osi fakuli inni nazartu lirrahman sawman falan ukallima alyawma insiya osi so bia busa wasem wa men kasa aha no mo kyerɛ sɛ kasa wan kyerɛ sɛ on kantrom se men kasa nem onye sign kyerɛ sɛ on kasa ono oni nyankopon ahyɛbɔ sɛ o kyere kom na yɛ sɛ on kasa ɛwɔ akom kyere mu na mo ekɔbasa no a on kasa nipa bia hɔ nti dɔbɛ ne sɛ ombusa na sɛ bia ɔmfa ne nsa ɛntene Yesu Kristo so na Yesu Kristo be kasa enti Yesu Kristo enam sɛ na ma Islam no yɛsɛ da yɛwo no nyankopon ɛma ne kasa enti sɛ yɛ kasa akyiriwia ɛwɔ Islam sumudi a sei na sekyerɛ etie sɛ wo twe ho afiri kasa ade a obehwe efiri ewura wanum akopie oyem wa sebe wase na afei ade bi obehwe kasa obeka anamontuo bi a enya no wo jai efiri miribi akosi miribi kopese oyere ana okunukura no ono ni enhia ewo nam efiri miribi kopem miribi nti yeka eye akyiriwia paade a Islam sumudi a sei na nka ekyire masha Allah midiri se onkyekire no emuda ho ankasa na tete se ye dokwa adwendwemu a se we ni numa bi a o ka se nya Ramadan mu nko ne mo yo numa bi o ha if Ramadan mu kura no a se e achiwade eni se dipa ekɔ ho na se wo be ye wi a be bosome baako na ja se yaba ntete bia no o je ntete o wi a na wakwa tu ho eye anamo yo imam means bra Imam Samed eso Imam Pacho o se eye wo hadith bi komshani ene ka no ka se nyankopon ne se wasu kullu amali ibn adam lahu illa siyam anasa illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi nam hadithi na se kyerɛ kakra be kyerɛ mu ne se nyankopon se odaseni ne dwumadie biara obedi no ɛwɔ no di dwumadie ɛyɛ akomkye ne nko a enumum ɛwɔ mi otumfo nyame ena mema ho akatua hase no mehia se ebianka obeye nkyiremu kakra dwumadie na mudie na yeden ena akwamkyere nyankopɔ se ene dia na se ene dia ne te ya de no wumti hono mpesa ka wo kyeremu kakra obreti wa inshallah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira ma ba'd Sheikh Medase ene o question a obusami no kwasem no se sa hadith we no hadisa emu eduro pa na se ye ka se ye beka hadith yi asem ne yiri mako a e se ye bre nyina ne ye be kyerɛkyerɛ hadith we mu enti ye bre ti mebɔ no tofa kakra na ye hunu botaya ye taichira enti otumfo nyankopɔ ka se dwumadie bebrebe oni pedi nyina eye oni padia nanso kyiriwia nko de otumfo nyankopɔn de kyiriwia ne de ɛyɛ ɔno no de a na ɔno nso ɛna ɔma ho akatua sa kasa wei ɛyɛ nimonyam hwɛ soronko a otumfo nyankopɔn ɔde ahyɛ ɛyɛ kyiriwia Ramadan bosumi no mu na afei otumfo nyankopɔn de enti ɛna ma sa Ramadan kyiriwia no ɛna nyankopɔn ayi no wɔ kase ɛno yɛ ɔno nyankopɔn ne de a we ejidie mu asem esan se dwumadie onipa di nyinara no wudi no sene wo betumi aye na wo ye na mum se hwe Ramadan no anhyehye na eda ho ansa na obi kura be ye kyiriwia no na je se nipa no wa pa no ho achi se mi gya bibi biara nyankopon se minya na magyai na me ye de otumfo nyankopon se maye menye e wa bra enye ye kyere kwan so se oni papa no ho achi na so ye bibi nyankopon ti a nyankopon so hunu sene akyiriwia no emu duro sitie na nanimonyam esitie nti no woni akatua bia ne ho a nyankopon se obetimi dia mo ode be ma onipa e wo kyiriwia ho a ebe fata no
wontimi ma abodi asoro abofo metwere enye so wontimi nye o ne mu so hwe akyiriwia no ne nhira ene sane akyiriwia no ankasa no ahofama agidiefo eye no omde bi akyiriwia no otumfo nyankopon hwe no a na ezese wono nyankopon no wode akatua a wope edema onipa akatua eni ano nyankopon akatua ode ma onipa wo sa akyiriwia no obetimi de ama obetimi ma akyiriwia du efiriduzo ekopi be ata ahanson efira hanson zo ekopi mempemson efimpemson kopem opemson ne nyankopon de ope eno ode be ma onipa etu ono nyankopon no eno oyinim na wo ye we firi se onipa enam kyiriwia so ebo ne ho ban firi niema bebre ho akyiriwia bo onipa ho ban efiri niema bebre ho sabre wo ye wo kya kyiriwia na obo wura upie mu na uko bie wo fridge ananso se wakora dan bia utumu se bibie bi wom ensa dokodoko anka wo pepa na ebi wom bia enam bia yache na nkumankuma ne edi agu bebi ebi wom onipa betuma afa kire bebi na nkoanum nso no abepa wa no na zuwe nyina kire otipa se otumfo nyankoponti saa niema we nyina wajai Pure FM wajai edi ahye nyankopon ni monyam se wajai di ahye nyame ni monyam dia otumfo nyankopon se wonso no dwumadie no awudi ono nyankopon ono no obehwe ho eno ode ho akatua papa edi amaw alhamdulillah let us metiase yi pa Ghana ban kora ka se bia obia nchirekom is a bedin ontumi esanse ele dwumadi ni nyina so na kwaye se aye kire betumi abom onipa betumi abadina ni prani no afre nyame so na bia na onye nyame frɛ ni ni makwam kine de ha enyeyi ha fi se nipa wono wa kire kwam no kure mu pa wo se ba bi kura nso obi ehunum se bia nyame ni dinachi de sa dwumadi we de nyame no agete no ho so na imam bacho kasa ba ku bi na mpese nka wo sa ehwema me wo ka eye akwam kire ne enkyire ehun kyire mu no limo hadith bi oha yata eti wasi man lam yada' qawla zur wala amala bi wal jahla falaysa lillahi hajatan fi an yada' ta'amahu wa sharaba nete se ohia anka wile kaduani ni mo enso wasi obi biara wanjai eye entro ene kasa bi eye mumuya kasa ene enie bi a enye niepa se wanja sa no ma se wachikom kura no a ene nanka anka kodidi kura no anka eye se nyakopo nti hon paso chirim kakram sro alhamdulillah de yamiase sani ya chire akontri no no wo hu se nyamesom ena enye se o chire kom no a pese no kwa ne hie nyakopon na mumbutai be ta chire gidire nyamesro bi a wunya o twu ho afiri ne mo be sanse nyakopon wo ye kronkron ompe basabasa ye endi so wo de e bia wa chire kom but sebe obeka kasaboni bi obedi obi ate obeka ne memfata ana odi bibia obetimi aya na se ehun hia se o se o twere kom ko nyankopon no opese yanka se yasetram yeyi ena ye ne adasamanso asetram yeyi na onu nyankopon no so no de ope ne se ye no ye mra ne nchen kwampa so ndi se wo no ye se wa twere twirua ba obeka kasaboni obeya ade emfata enema bi emfata bi obeya aya se wo ha wo ho kwa biko nyame no ompe bi oya ki hadith bi kura se nabi si inna allaha tayyib wala yaqbal illa tayyiba nyame wo ye kronkron ojesom kronkron de say adena wo ye no hote won se malami hadith amukan o che se nipa no beja na dia ne die obeja na nonom die mi nyankopon tia obeja na kono die mi nyankopon tia de se waja sa ade ne dia na ye se sibampa ne ye pata akiri enti o kan se mi kura se obi a wono obeye sa no wo kire komkwa kese wo no wo kire komkwa sa dis nkro ba bi o kan se obi bia empo obeka se bia na dwo wasoro se wo ye tahajjud na enye gidie na taakire no eye pez na usiri kwa enya ade obenye bibia fi nyankopon nchen enti wo ye atiwi a etro se wo twu ho afiri kasabone ne bibia wo ne nyame ntam oni ni pantam wo ne obi bia rantam sebi manka senti obi men ha obi na ma wakiriwi no adu nyame anim yi naam alhamdulillah yada aya Imam Mahmoud Yaboa Afariase. Ready? Mesa aba Imam wa osubium. Onse yakase ya obi efeza hikma. Ha hikma la se chire bini se eye the wisdom. Nete se jumadi bi anse nyame de wo hye jumadi bi ara no a na adwen bi ana botai bi taitire. Enye ne nyina na ye bi hu.
ebi wo ho ye behu ebi so so na nyame e dia hintae de say no de nyame dia hintae nye no ho asem na ye ka aha ela Islam so dwumadi nyinara no bibi sa eden ewom na amtim pacho yehwe akomchini ya na yehwe eye honhoma fa adisua ben anamfaso ben ena bia ebenya wo ye honhom afa de yakopo ase honhom afa de onse sumi eye honhom adwuma yakase honhom ase be ya ohu beti wo nyankopon mu na honhom afa no se yehwe a akiriya ya ade a no kore de di kan ne se emma onipa da sani ankasa kora no odwene onyankopon ho odwene ho pa usampa onyankopon bi wo ho a wahyew se ya ade a wo beye na ma wosom na Islam no so kora no honhom no odwene ho se no kore som a ya konhwefo nyina som nyame de saa emre bi ma wo mo enti ma wo ye rich ewo saa ginabiri no mu ena empo esan ma wo no yese onipa ohunu eye secret a ewa akiriwie no mu na odwene se ebeye den so na adasama nso mpo ehunu secret ewum esasa akonkyere no eye adoma kyere kese pa epeje nipa be ni nyankopon nti we no eboa saa nso na ebemma onipa ohunhum no wadwene se ebeye den na adasama nso ehunu no kure no matene afa kwa papa no so na yetima tena se wo eye asubampa mu saa nso na eno koro na besan akyere se wafofele Islam eye na papem no mu baako nyame ne kaaye se introbosoma fa pene yenum akiri ye baako wa for failure a wodi aye adwuma nti no honhom afam ho no wa qualify na so wagina bra efata sign ma obey ohu se wodo ho nyina ma otumfo nyankopon wodo ho nipa dua honam nyinara wa brabo nyina ama nyankopon tete honhom no wa rich na ma sebe wonam a honhom na nkasa no eni nyankopon asem ene na nti wa ye very solid se minim emiri wo ma yehwe adikitu hadisi bia anabi katre yen o kate se afdalukum inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah osimu muni po dimu yi pa e onyankopon che yede yatimu anoro se atwalukum ju'an wa tafakkuran osimu muni pa aya na komo etaide no na komchere ware e ma na komchere ware na otai dwendwene won se adwendwene so odwendwene se nipa benya hidaya no eno so e yade amu edi yi Islam pa na mpempi ne se o kyere komo a emma utai enya sa adwendwene nyamisuro epeja wuyi so ho no se obedwendwene fi ya ni fi se fi lahi obedwendwene nyame ho pa no se wa abgadukum inda Allah muni pa boni ni anipa esebe onim oya nyame ho fu nyame fa fo na nyame mpeno no so ho no ewo mumu no yomalekiyama atemuda no ebeba nyame anim no o se o kan se mi o se kullu naum onipa bi ya sebe openna bebrebe pa wo se na bebrebe ankasa no ekum honhom ekum kra ekum nyamesuro ena o kan se okole no obi asebe odidi bebrebe pa adidi bebrebe ho yi ekum honhom ona o se shurub obi a ono nso ope anonomde bebrebe eto akomhwere ka chese wala tumitul quluba bikasrati at-ta'am wa sharab o se mo hwe no mankum makoma no won fa adidi bebrebe ene anonomde bebrebe enkum makoma no ohunu na say so wodi bebrebe a honhom afam no emma sebe wakoma no ewu akoma no so na sebe yedi ko nyame nchen ena ono no bebrebe a emma akoma no wu to se maye nkum yakoma no o kan se me se fa inal qalba o se akoma wo hoi o se kazari eti se afuo mpo a obi ado afuo o se yamutu iza kasura alayhi alma o se ensuo do so bebrebe ewo afuo no so a ekuno oh intina je se hakora no emie hu no se honhom afam no akomkyiri nyama bebri wo mu pa menhwa asem keto bi ho ha na menwie wo ya o kan se ba bi o kan se jahidu anfusakum bil ju'i wal atash o se mon nye jihad mon kuntia mokra no mon fakom en esikom en kuntia mokra no o se final ajra fi zalika o se akatua e wosa akonkyiri mu na ene anonumde na obegya no mu no o se ka ajra al mujahidi fi sabilillah o se ate so obi a o sori akoko nyame ye ka se akoko nyame asabe enye se bi a ofa se ka otwitwo obi akunkum no mo koye nyame adwuma ka nyame asema twere adasa o se hono kan se laysa min amalin ahabbu ila Allah min ju'in wa atashin o se dwumadie bi anu wa nyame ni gwo kyense obema komado na wama esukom so ado na je se honhom afam no saa nyama we nyina na ebe pege onipa nti ma wo ye solid wo nyame ntam na na je se
Jidi for amutie mjidi se dia imam Brentina imam abobo bi so no e se nipa sa wo kire kwama sa no mawi kwan bia so also e wo abrabum se eno na be mo hu se o dwumadie na nyame da hye ne dwumahunu bi na wo ye demum okeka ekọ eye ne eye eso Imam Abdul Samad se sei enche bia wakofa eye won a wo boaye no e wakofa eye won ma yinti yemfa me ba na ya ba bebusa o ba bebusa se na inshallah. Awesome is awesome. Smart is smart. But find the new Nissan case or the new Nissan Qashqai from Japan Motors. Now that's intelligent. Discover the coolest features of the new Nissan Qashqai or the new Nissan Kicks from our showrooms nationwide. For all your transport needs, visit Japan Motors, the official authorized dealer of Nissan, Futon, and Yamaha to get your durable and reliable cars. Talk about discounts, we got you sorted. Locate us on Prempeh the First Street between KMA to STC Lane. Now call us up on 0242 504 290 or 0244 718 887. Japan Motors, driven by excellence. This is Pure FM 95.7. Kumasi. Yo, adofo amutie ye mjidi se midika de tumani mu se dwumadie we enye yen ene ekukuru ye ho ebetena ha. Ne mobi ena aso yasene ena yenye sa hoden no. Enti ye ho ka nyina no eda nipa no so. Enti se ebetumi ayayi a mososo. Owose mu mani ekire ho he ana hwan mo ho asana make Japan Motors. Wamo ejese Japan cars bia mumunim biara no eho akade anase ne pass obenya ewo won mo ho womonko anso ne amanfo bi a won mo kwan se Nissan cars wonum edi omowo bi mo airton saloon cars eye pickups and as a fountain trucks and Yamaha eye motorcycles ne nyina no ukọ eye Japan Motors a obenya bi na won mo atete wonum enoma no so fofofo enti se upe bia no anso be free number 0242 504290 0242 504290 anase 0244 718887 0244 718887 Pure FM. na upe won mo so a Prempeh the First Street ukoha eye kimene eye STC for no ayi no no na obenya eye wonum esre adofo se adwumaso amaya wa Ramadan mu moso momfomani enkyere ho bibi biara opefa eye Japan cars titru design ne ahodo no nyina nso no udu ani kyere ho a obenya bi yo edamase besan aba eye Imam Abdul Samad yate eye ne eye Imam Mahmoud Afari ekaye efa eye akomkyere no botaye trimupo anamfa so bi ewom ne se ya honhom afa no yebenya eye enkoso yebetwen aben eye otumfo Nyankopon eyi oso kakra yebebusawo eso odi enso afa won se yeba esom no ankasa se wi no eye spiritual ela also dia na bia religiously no eno no ede na etimi enya ewom inshallah medase ene wasembisa no kwase meni em say questions me no a otubo mi nyina no emu eduruye sanse me hunu se otumfo Nyankopon o kasa na se ode anu babi ebo onipa na chese nyame hwe se onipa obeye bibi na wo nso ono nso amawa anu ba na wo bo mo katua bi a dan kwa ma temu ada wo nso owure mfida ma me fa hadis kitu ayi ntwam na me fa ba ko ntoso e oso otumfo Nyankopon eka kire ye se dan kwa ma temu da wasi inna fi jannati bab yuqalu lahu rayyan wasi dan kwa ma temu da ono Nyankopon heaven epono ahodo no ewo ho nyina no wayi ba ko epono surunko bi a watu sa epono ni din se rayyan na sa epono no Nyankopon se enya de se obiara ebewura sa apono no mu agye se obi a wo ye kyiribia
enam giri se esuma ye sum ni wiase ye zaka ye hajj ye salla eniema ye nyina na se ye bekwa akonya efia ye friends aljanna etiso otumfo Nyankopon be ka kire yen se mayi apono ba akwa to de sa apono wei edda ho ede machiriwiafo obie ni ho obewuram sa apono no wo de opa ye salla e ma mo mampai se wanye chiriwia wo mura sa aljanna no ye papa nyina bi agi se woye achiriwia e friend se sa Ramadan bo sum achiriwia yi ansa na wanya sa da no sa epono no awuram akotra sa aljanna no na otumfo Nyankopon se dan kwa ma temu ada obebusa sa aina so ayimun achiriwiafo no akomche omo ye akomchire no wonum wo hin eho na minum yenu a enne ye chiriwia ye chire kom Nyankopon ti no na ya maemu ze yenie aniji samse otumfo Nyankopon so obeka kire yen se ene emunkoi epono na mabia to ho amamo no enam mu chiriwia moye yenti no wonko na munko wuram na je se esum kura no se oye chiriwia no Nyankopon ti a esum no emfaso kese pe di nkan obenya no se Nyankopon se wobie aljanna e de ma o se chiriwia woye yenti no ko ne koko wuram kwa de tosumie no chiriwia Nyankopon de yenyina so e de onipa bone che no boni biara onipa woye bia no Nyankopon so wode be cha wode e wa bra besa kira na mom chiriwia bra mu no se eye ba ko anyame se wa doboro no bebre eti sa woye papa ba ko chiriwia mu a wonhira no e koma ne boroso a kire de eno no kire yen se nyame sum no se woyi chiriwia firi mu a onyam som so ni faso de toso mienu o se chiriwia Nyankopon de enyina so a wode gi onipa empaibo ebra be sore gina wona so sabrei se suhuru no ya wie se afa na wo be suhuru na be gina wona so no bom paye ne Nyankopon se chiriwie no mu no ne empaibo no esogie ne yesoronko hwane ma Nyankopon wode ayi hye chiriwie mu hweye ba be enchede ba be wura le lete kadar mu otumfo Nyankopon eho no wo sorry kura wo gina wona so a wo bom paye no nyame se o mpaibo no so gie no so yesoronko eti bibiara onipa woye na eye ade e friend say chiriwa na de Nyankopon so esomo no de dimu akotene ne se obre nyina wo wiase ne se nyame mba wo heaven ye bra ye bre nyina ene se ebenya afie sa aljanna ko wura se Nyankopon se se ne ye sa na tie de a wa create aljanna e de ma chiriwa fo de a na ya den ne ge nyere ye ho ne ensom ye ne enkonya sa aljanna no eti eduanom esoma famu no de otumfo Nyankopon wode amane nonko so enie naam alhamdulillah yabaka eye Sheikh eye Mahmoud Afari yede na ndintim yenhwe onse yaka spiritual eye benefit ene yaka eye religious benefit sisi yaka eye personal se ankran no a ono wachire kom no wono anso no ebie mfaso anase ebie adwumadi no no de na wo se otimi enya anase butaye ben na ebia eta eye nipa na chi se ankran no benya wono odi dwuma no inshallah yo eda wase ense nipa de o ya kontra butaye a obenya no edo so 19 tiemu ana ebi afiri munti de di kan ma onyamisiru ema usiru Nyankopon se nyame akasa kanse la allakum tattakun mo ya chiriwa na be ma mo nyamisiru ena esan ma wonya nyame hu mbobro na tese mpacho nyamisiru so se ohwe dwumadi no emu ensem a trimupo na ese hinta ne ne ada di nyina no de dimu akotene pa no eye nyamisiru nipa no obedi dwuma no o se onya eye nyamisiru inshallah usiru Nyankopon naam na ema eno gina eno so na etwini free bono ho na emma ni nkowura nyame amane hunu yo malekiyama imam onse saadu edi Ramadan mo a onse na daddy yentem sa daddy ni se uwura ye mia tituru eye Muslim community mika zongo dia na ase akwakwadina baby mika se Muslim community edi Ramadan mo sa ano a na akwamkire no ekoso onse ase no bebre na susu
no kura nkasa ha obitumi ka kire ne mpela bi se se de aduru ne de mpacho twen kakra ko se de mempese me ya ibi abium na buti na manfo Allahu akbar so ho nyamesiro esa so nim se ebo so me kronkron e no kura bi office ohia bibi so ni se sa amri mu na nyamitie mpa ebo pa Allahu akbar no apese no ano onye odi siro bi ene akoma pa bi ewura mu enti na doye ni bibia enti e manyamesiro pa esan ma ahumobro enum kura na yewe first 10 days nyame akasa de ne ho bobro to ni pa na kasa wo ye atwa no so ena boniface de ye mala ma di kan esan ma wontwitwaje nso a wo nkojam de ya temu adono wo nkojam ko nyame twitwaje so wo hono ena esan de obey Nyankopon because obi a obesiro nyame na odi subampa na mompa ya atwiriya no be kwa wie no obey Nyankopon so ho na ma waye obi a waye sononkwa be Nyankopon ena esan ma abotre e ma osuya abotare pa se be obi tima control ho won ka santie obi uni di obi atem obi mpo hawa obeji amene nti e ma osuya abotre be ko onya abotre a kire konfra no pa kosi anwumre 30 days or 29 days e ya disuya uko school e be mo certificate ntu wi a after Ramadan no e se saade no okutu hana mo ti e ma onya abotre obi bia mu so ho no ena esan ye entwitwaje free sebi adwamabo kwan ho se na ne be ka che se ye protection emma eye adwamabo honhoma ewuram nipa mu no atwiriye eyi saade ni nyina free nipa mu na enyina ha ya so hwa esan sebi obi a waye atwiri akora nanum pampan kora no nyame se eni hwam echen se di hwam bi e hwam obi asimu sebi we otiwi asana wo wachire kom na wo na ma na wo nanum pampan bi asebi onipa be ka se bi asebi onum ebo no nyame de se nani je ho pa enti we nyina no eye achede kese a Ramadan mu yenya na bio kora na kenkan o so okay se dipa bi kora samiro o yedu kora mfimfini kora e ma o kenkan Quran e ma o ya tahajjud e ma o san di no kora e na o san yu nsem eboa adasa enti ma o sua sa na ma we nyina te atwira no kwa wie ya sa so man we nyina no me fi se o yo bi a o pese o follow nyame asema ebeboa wa brabo nyina sense ade a watimi aye eye enama akoma aduasa ana aduonu na nkono de saade ne de ase ba sabe na ta akokwawo nam eninti agidefo imam nsa hunu se emanipa kan nyame brebia sense be okose bebia kwana se na imam absama de kan no aduane ese fridgim nipa mbetimi adi no opie ababonten se akwam kire no ebia tise enso ebia no onu anu so anche enso nipa hye osaade na nya de obeye sanete ti da Nyankopon ase na gidifo se ye kire kom no ewo ne kwan so de asa nsem ya imam fo yi ekan o se yetimi ehu ewo ya brabom ye ewi enama akomako aduasa na yiwia emeyen sanko yachi na te dwumadi ne ntete yakwagia ne nyina no na ayekwa yenhwe Imam Abdul Samad ansana yede yaba yedwumadin bebia ebetwato no Imam Samad akwam chene yase ohwe eye yapomudi afa sese yehu eye spiritual abehu religious eye na yasa abehu eye se personal se nipa no ankrenkren na wo kire eye konse pe eye health fe ya pomdin afa no kwamche no emwa bi e de mayen pacho that's it sheikh say ye kwa akon kire no apoti wom dia no kwasem ni eboa onipa ankasa wapomdin ankasa ye we no eyade bi Nyankopon wo de acha ye kwa osayare no asa ma ye hira Qadim therefore echo to article for almost for inna ma iddata baitil da'a se nipa nsono no yare nyina ni fie eni onipa nsono bu eti ensono no nso yare nyina ho netie na ebra onipa obeye chiriwia no eba be ye ho adwuma won nsono no mu adwuma no aye nipadua ni nyina mu adwuma eti ansa na chiriwia no bekwa wiye no na wo nipadua na angasa no wasa ho yare wa abra wanko hospital announce say wanko to aduru abodin bia eti doctor bi ka say onipa sa odi chiriwia esa ho yare no eyentem sensa odi aduru be sa ho yare na sabre si ehwe niema ha me no mi onu ya bra bo obi ase pa dendene a
sabre ebinom da nduro so be semfinhia du ebinom ntimi nidi ni nyina ye yare ahodo a eha nipa adwen na komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith we ebai be say 1400 years muni we ena sa adwuma we beto ho a komsheni kan ho asem enne ena ewiase nimdiefo ne doctors o my research akohu ne se sa niema we nyina no se eboa nipa apom de ne na kom nyankopon adi ka Canada da ya hwe yare bi edi se blood sugar se uye chiriwia na uye ni ya ansa na chiriwia no be wie no ana be wie da diasa no se wo blood sugar wo de enne ye be share Ramadan asi ka ko check up wo ko check wo wie a no be he bosom ya chiriwia na se se ye wie a sa ko check up na hwe nsunsun a ebeba o yare enum sa antu asia be kakakra bi de tosumi ye wait ye yankasa no ye nipadua no ye mudro obetimi koto aduro was say de maye chekoro do me ko numa duro na me so ate kakra achiriya no ono wie ya enu a de be ye ho adwuma otimi ya koduro be bo say de me ama ye slim ye twa sports ama obi so sorry ade bia ye training say but after back the doctor ka kire ni say on pabo si anwuo osoro no pa bia on fa ne nan no entieti aso onyine nan mu poboa no fa ne entieti aso a be safe achiriya o hia no wo ye achiriya no wie ye no ano na otumfo onyankopɔ wait no a na wo no a ama omu edududu na wontimi wo ho no na atewo de waba de to so miensa srade a ewo nipadua ho enso no midi kanka asa nipa nso no yare nyina fie srade atimi kata oni pa nso no nyina ho se doctors twa picture de akyerewa srade atimi kata nso no nyina ho na enso na beka kitoa bi na wom ye no nso no obi wo kura na so tenam kodi mfie bi a etimi yi ufiri wiase se yankopɔ bre no eso a we nyina no wo ye kyiri wi a masa srade ni nyina na ne efiri wo ho na why free aje se wonya apomden e wo saade no ho pressure ankasa ko anka kura ka mempene nsanse Ghana for yare a ase ye to aba wa Ghana ase o be wini pressure na ene Pure FM ene de e be wini to wa board diabetes di anse blood sugar no di a se wa twentwen so na me ka se ade yare ba ko ni refi anantafo we kwenje ase o ni refi odi apanyini wo pa so ba anse ya etoatoa so ba ko ba na betwe ni nyina no e de aba nti wa bo we di ata no ma ntina me hye da nya yankwan na eti yare e friend pressure se ne shake ko kan ye no enne se hwe yare a edi edem pa wo ewiase anya Ghana nko ewiase nyina ene pressure Pure FM na nyankopon se wo di sa chiri we so wo ye chiri na wo ye ne ya ebekwa wie ye no enti dam di ga ve ko check up wo wie chiri na wasa akobiem na wo hensonso ya eda wo nyanya chiri no ene wo be ya chiri no ntem sane esitie yo otufo nyankopon wa ye ya dompi one o chirikom na waji nhira wo sa chirikom na wanya wa yaresa e akonchire no cause the entire ma otumfo nyankopon ka we nyina so onipa nso no aye adwuma asomuni nyina bosomi du baako abrebia nso no udi aduan tum na yam na echim de sese epie ekọ efin na ekọ de sese eye adwuma ohunam duanum na eye aye adwuma saa afeba oze nikanika kura no sa mu de se mutakuma se be mu nikanika mo eye nikanika no ebe yam no ma sa na yam eye abru bu se na be yam ebe nigna so yam aseba enze be wie de be be ade yasa bia fidie no so na ya sai apepa pipom aha nde se yefu no ebe ya se bia se bi oja onan ojo nso enti o media de medi ni de ya yi nyina salen se hwenikanika mfato ho no na fako ye wa ba chat inshallah enti se o hwese ne ye ho kan nikanika de o nikanika ye mfato ya sa na nipa nso no nso etie enti edu bre bi a se nso no angasa eye free na emu da ho na yare bia akoyihye baby nyina no uso obi waro kro at hospital yes bi kura na brese menidi
twa didie de ma tema ni di se menye sei ni nyina no akyiriwe yi ba abeboa ubeye kyiriwe be wie na won sunu yi mu nyina no na aye free na bibia aye kama e de ama Pure FM ene kakra meka de afa ye mpo ya pote nam monwene se yaka eye benefit ni yaka eye spiritual yabeka personal yaka religious and afi yabeka eye health bacho ase ehia social nti akrise baako obi anwene ehun besan abaso agidefo senia eye Imam Abdulsamad Kasisi eye saa netie ni mo so wa manage eye wadidie soso a be wi asebo se de o kan na bi obeka se na imam no wa kan me so me kwa ma hunu mesre atwiwe mu no ebra ye de da no aye hua ena ebra dididi anwumre na ebra de da no asa ye ben enti yenya hweye so obedi aduane emu odu kakra enka yenko ya homache ne mum esasa anadwo no udidi ya ebia enche obeda se ukoda na aduane we fa aduane emu odu sabre no so no o kwa akoda aduane na anya anyam and digesti eni abasa no bosoro na asa akwa sugar kro ni esa wo owidi henti eho no so yenhwe ho ni yenhwe adidi yedidi no yenhwe bi na yema ensunom ha enno so ni mum gas te drink ni enye den emfrim na ma ensunom no enye den enno so yedidi enso no yenhwe adidi no so yie pa atu ya de enye se udidi mi a na bi atiri ntimi wo de osome boa pe banku beye edu na bone nyina se ene opeso boa hu yi se be ya atwiya ne entimi o enlu 12 wa be sha se ahu bibi wa brabo se sa enya aduane na ya de akire eye kom te nyankopon o ma enti ase answer the last question matumi adwen ho we se eye social eye life no so no atwiya u de ba kokora no a se nipa don ma setena se yanya menkwa me de ene yanya mapote apote ne yewa wonkwa de ne yewa esom no so aba be yewa ene hohom no so akwa yewa ese meme ne wo so ne ete impatum akomtene no de na ya o se etimi enya ewo ya brabo eso na se yenyina no de no se yehu firi baso yenya bi ne se Pure FM kan yebom o se yenya be hia master lechi madri ayeswala obi nya na duane a dabi no ba ko no ma obibi obi nsi no ma obibi ema yehu ne se saa nipa o se dodo eho ena ema sebi o se nipa bi o wiase mu a enka nya nyame na ahye no a dabi a o ka so obedidi se no po betima didi enka se enu anmu a nyame ato omusem kakra no enti atwire ne ma ohunu se saa kom eya because atwire ade nyame so no so nkyere kom enti e ba saa no a wo se saa hiani a oni bi no obre enti kina bi no hiani bi ba ne kyese bi an ho kyere no a onim yemu kongo hu se ne sitie enti e ma wonya atenka se obeboa se nipa no na se nipa no so enya dobi ama se nipa no na ma sebi odo ne kuriye on se toda buzu hiafo mo dwa skafo nya bibia o aha mo dwa mo nyina mo se omutiri mo den buzu no peska no ma no ande ntiri mo den na o tu skanyi no so house nya mayo adum so ha nti se o kan na se e koma ya mo me koma ya se o kan na se o boa no a wono so no e bia o tan bi kona kabonsa ba be hye e ya wonu ntem ne be yi se o tan afuro na odo abodo so ba na nkabum e na e ba no ma me da se ma mo so obenya ba ko da so ai we dia me faka krebi se shake dia so Pure FM na o se e din koma na skani bi din ka kesi be betwam o se Ghana ska fo kwa do mi otu no dodo we nyina ti onyi zaka wona na o fa zaka o yima o to no he se ni skani ya hu e ko onyi zaka no onya bi ni na kakra ni nyina se dia ba kwa am so se eboa e ma wiase nyina eye ba ko ne koroye senye chiriwi a se na wo ka no bibie ni ho a ebema ewiase nyina se na yeti woyi ewiase bebie ni ho abekwa akoto so obi ti odidi se media chiriwi na nuru ho ana bibie tesa edin kabomu ne odo no koroye ma wiase nyina e ma wiase nyina so gitum se yesom nyankopon baako ti wakram yo yeda imam ase gidefo asem baako a ho mesuma hu se ama ya hu se once abrofo tado mo de brofo kase no hunu equality and equity so what I say aha en sentina man krimofo no toda papa ye no ni yo mo den no asante ewura nyameden mu a bon se ye hu se bia skani no ha na o so ogina obia gina wo sa obi kro ohia ni ogina no de nan kwa no abetalo eye odie ho so nti ho no anse ye pe ena e ba akomchini mu so a yen kase skafo akomchini ni
ena hiafo so edie eni ye nyina baako enti ne nyina no ye pe o se saa no na eda di wo Islam so dwuma di bebre mu se yeko hajia una wo se ebi awiase nyina material wo kon ba nyina una wo ye design wo ye de entuma no a ohiani ne hye na okoye no eno ana wo so be hye we enti se ye nyina ye den ye pe enti ye nyina no ye pe e otumfo Nyankopɔn anim obiara enchen obi bechen obi a enenya misuro eni ne gidie na medem nsem eba wie no ebi asem benya kwan bia be simasima bi ansa na aye ye firi ye be wura Ramadan mu no na opanyi bi asebi ne nam aye social media asema o kan ya mempoto miti ya monfa ncheme was 4 sets of people are planning for this Ramadan. One are those that will surely die before it. Second are those that will start but won't see the end. The third are those that will see it through but will not see another Ramadan. The fourth are those that will see it end. So and witness many more Ramadan. On say asem nyati awa. Say yebesha ase no say nipa nan bi na edwene eye Ramadan afi dia ho. Na say nipa nan na edani emu ba ko bewu. Onya de ombehu Ramadan no. Omo na dikan. Ne etosu mienu no omo no nyambe o ma do ombehu Ramadan no. Ni mo muhu na wie. Omo mo toso miensa no. Ombehu Ramadan na ahyese akohu na wie. Ni mo Ramadan e eba no. Enya de beto omo. Ena ne etoso enan no. Ombehu Ramadan no akwakosi na wie. Ramadan e eba, eni eba tire nyina eba beto wono. Sese de yakase eku edi nkan de automatic omokọ. Zanse da yesu ehu bosome no kura ne bi wi. Nti ekakakre bi na nko wuram enso anye yi. Miensa na aka no. Ena sese ye dwene ho. Me a mekase enu wa wuti me ne imam fo amugu ha. Say yebeka wo mo a wo mbehu eye na ahyase ne ehu na wiye. Anase behu wo mo a wo mbehu na wiye ne mu ne eba ento wonom. Anase behu eye ne wie na wiye ne ehu ne eba ne ne eba ne eba. Enti saa kasa yi afutu ba ko ben e na wo ka kire ye tiefo na wo so ba ko na ya so dwuma di no so inshallah. Ye de nyame ase na mesese nyame mo na ye hunu bebrebe na ye nyina ye nsakra ne nya botre na etwire ye twiri ye mfa botre abufu ni bibia no ye nyi mfiri mu na obi kura tia ye a me entia de me nyi natem ye nyina mfa koro ye. Na imam so ba ko FM. Edase se dwumadie no mom ye hunu se Nyankopɔn ti ene ye se wo di dwuma bi na onim se ye Nyankopɔn ti na hunu nyame no a wo ya ma no a bre bia ma wo nipadua no so no wo ye ne Nyankopɔn ti ba wa hunu nyame de aketu ye frere za aljanna e de ma. But your apostle se Nyankopɔn eye adoma eye next week ana se ifiada eba eye yishia ye beto na yenya kwan na yetu amfo ye beduro ko na bi muso afiri mu Pure FM. Anti say na ayino etie adofo amutie yen eye Pure Islamic na mo masugui ewo Pure 95.7 Imam Abdullah Subamba Imam Mahmoud Yabua Afari ele Imam Samed Osman eye Dabre ye na yesia ha na dwumadi won a waso yasene a de dwumadi ebram eye Japan Motors ye kala Japan dia onu se Japan cars bia titu design eye saloon cars eye pickups ene ne kaka mo fumani enkyere eye Prempeh the First Street eye Kimene STC eye STC State Transport Corporation boa ha sa omo hon mo na won mo hye omo na so yasene nti bo so mo fumani enkyere Onyankopɔn ankunyen se ne ebia se bi be hye bi hu na wiye se ye beka omo a yanka omo a ebia ombehu ombekọ ansa na dwumadi na ba wie na sa hia na otwesen na sa posti ye be hwese ye be Pure FM. ye ho asem nyame onka mo ye be sa no mo hia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sumanyami ko duro. Sumanyami ko duro. Sumanyami ko duro. Sumala ko siye ye. Sumanyami ko duro. La
Allahu kosiewiya Sumyami koduru Yasumalohu kosiewiya Sumyami koduru Every year I need a kromti Sumyami koduru Every year I need a bianti Sumyami koduru